फुडल्या पिळगेक आमकां जागे आसा खंय, जागे आसा खंय आनी कितले जॉब जनरेट जातले ते पयलीं सांग। आयुष हॉस्पिटल हाडले, गोंयकारांक काम दिता म्हटले, कितले गोंयकार कामाक लागले थंयसर। जीएमआरान तो एअरपोर्ट बांदलो न्हू, थंय कितले पेडणेकार कामाक लागले ते सांगा आमकां। आमच्या गोंयच्या भवितव्या वांगडा कित्याक खेळपाक सोदता ते आमकां कळना। गोंय बिल्डर लॉबी डॉमिनेट करता, कसिनो लॉबी डॉमिनेट करता, कोल लॉबी डॉमिनेट करता। आयज आमी पळयता गोंय सरकार फक्त जमिनी विकपाचे काम करीत आसा। इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाक कितलेशे लाख स्क्वेअर मीटर जमीन विकल्या हेंच्यांनी। इरिगेशन कमांडातली जागा सुद्धा कन्वर्जन करून हेंच्यांनी इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाक विकली आनी थंयसर आता कितें येता, कसिनो येता। थंय कितें येता, कसिनो येता। म्हटल्यार हे आयज सरकार जे आहा हे दलालीचे काम करता। आयज आमी पणजे पळयता, पणजे जेन्ना पणजे आमची जे पार्किंग आहा तेच्या ऑपोजिटसून स्टार्ट जाता टील मिरामार मेरेन जी प्रॉपर्टी आहा ती सगळी लिजाक दिवपाक उठल्या आनी ऑलरेडी दिल्लेली आहा। कितलेशे कसिनो वाले आहा तेंच्यांनी घेतलेली आहा। आयज हे सरकार आमच्या गोंयच्या भवितव्या वांगडा कित्याक खेळपाक सोदता ते आमकां कळना। आयज आमच्या जमिनींचे जर पळोवंक वचात, मर्मगांव पोर्ट ऑथॉरिटी म्हणटा सगळो कोस्टल बेल्ट आपलो। कितें कितलीशी जागा डिफेन्सा कडेन आसा, कितलीशी जागा आनी खंयच्या पार्टीने एक्वायर केल्लेली आसा, जाल्यार आयज गोंयकारांक उरलें कितें। आनी आयज जेन्ना सरकारा कडेन जमिनी आसा ते टायमाचेर सरकारान प्रोजेक्ट हाडपाची गरज आसा। बरे प्रोजेक्ट हाडून थंयसर गोंयचे जे यूथ आसा जे ग्रॅज्युएट जावन इंजिनियरिंग करून बाकीचे प्रोजेक्ट्स करून शिक्षण कंप्लीट करून भायर सरतात आनी बेकार भोंवता, आयज तांकां जॉब दिवपाची गरज आसा। तुजो पीपीपी मॉडल तांकां काम दिवचो ना, थंय लेबर क्लास लागतले कामाक। जीएमआरान तो एअरपोर्ट बांदलो न्हू, थंय कितले पेडणेकार कामाक लागले ते सांगा आमकां। सांगा आमकां कितले लोक आमचे लागले ते। आयज सगळो हेंच्यांनी धंदो करून सोडला। काल जो टुरिझम मिनिस्टर मिरयता की आमी इन्व्हेस्टर सोदता आनी आमी हे डेव्हलप करपाक सोदता म्हणून, तुमची काय गरज ना डेव्हलपमेंट करपाची। हेका आमी डेव्हलपमेंट म्हणूंक शकना, हे डिस्ट्रक्शन। आयज वयता थंय हे चल्ला। आयज गोंयचो सीएम इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाक जागे दिता, खंयच्या आधाराचेर दिता? आमचे कडेन आसा कितें रे? फुडल्या पिळगेक आमकां जागे आसा खंय, जागे आसा खंय आनी कितले जॉब जनरेट जातले ते पयलीं सांग। आयुष हॉस्पिटल हाडले, गोंयकारांक काम दिता म्हटले, कितले गोंयकार कामाक लागले थंयसर, कितले गोंयकार कामाक लागले। आयज जर आमचे जमिनी जर आमी वाचोवंक शकना जाल्यार आमकां फुडें अरे लिबरेशन घेवन फायदो कितें? हे लिबरेशन गोंयकारां खातीर घेतलेले, हे लिबरेशन आमच्या क्रांतिकारांनी आमकां दिले आमचे जमिनी राखून। आयज हे सरकार जमिनी विकूंक उठले, सगळे जमिनी काबार केले हेंच्यांनी। आनी हे मिनिस्टर जे आयज बसले हे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार हे ब्रोकराचे काम करता। हे आयज गोंयचे जमिनी आपल्या फायद्या खातीर विकूंक सोदता। आनी तुमचे कडेन कापासतात ना, तुमचे कडेन कापासतात ना थंय प्रोजेक्ट करपाची, ना जाल्यार देवा, ना जाल्यार सकयल देवा तुमचे कडेन। तुमकां बसयल्या थंयसर आमचे भवितव्य घडोवपाक, गोंय राखपाक, आमचे जमिनी राखपाक, तुमकां आमची शेतां रानां डोंगर न्हंय बांय झरे मेंग्रुव्स काबार करपाक बसोंक ना थंयसर। आयज जो टुरिझम मिनिस्टर आहा न्हू, हांव त्या टुरिझम मिनिस्टराक सांगता तुजे कडेन डिपार्टमेंट सांबाळना, रिजायन जा, रिजायन जा, तुजे कडेन सांबाळना ते। कित्याक आयज तूं फक्त जमिनी कशे लिजार दिवपाचे तेचेर विचार करता। तूं काल काब्रालाचें नांव घेता, काल काब्रालाचें नांव घेतलें, हांवें बायटाचेर पळयलां। काब्रालान जर केला न्हू जाल्यार तूं मिस्टेक ती रेक्टिफाय कर मरे। तुजे कडेन जायना, तुजे कडेन कापासतात ना, कितें रे? आनी हांव जाल्यार म्हणटा कितें, आयज जे सरकार सक्षम ना आमचे गोंय राखपाक, गोंयचे जमिनी राखपाक, शेतां राखपाक, रानां राखपाक, डोंगर राखपाक, मात तुला सक्षम ना। आयज गोंय बिल्डर लॉबी डॉमिनेट करता, कसिनो लॉबी डॉमिनेट करता, कोल लॉबी डॉमिनेट करता। आनी आयज जे आमचे सरकार आहा हे दिल्लीच्यान चलता। दिल्लीचे मंत्री सांगतात तशें हे सरकार चलता। कित्याक आतां संजय बर्डेन सांगलें तशें हे दिल्ली वयतकूच सोमते ग्रह बदलतात, सोमते ग्रह बदलतात आनी सगळें चेंज जाता आनी तांकां जाय तशें जाता। सो म्हाजो डिमांड इतलोच आसा, हे जमिनी म्हाजे हिसपान आमच्या सगळ्या गोंयकारांनी एक जावन डिमांड करपाक जाय, हे जमिनी आमी विकपाक दिवंक जायना, खंयच्याच हेचेर विकपाक दिवंक जायना। आनी आयज एक्चुअली एक्टिविस्टांनी हे प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाची गरज नासली। हे कोणी घेवंक जाय जाल्यार ऑपोजिशन आहा तेंच्यांनी। ऑपोजिशन जे न्हिदलेले ढोंग करता न्हू, मातशे जागे जाया आनी हे जे मेन मुद्दे आसा आमच्या जमिनीचे, शेतांचे, रानांचे, डोंगरांचे, हेचेर मातसो आवाज उठया। तुमचे कडेन जायना जाल्यार घरा बसा, रिजायन जाया।